subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallahu la sharika lahu wa Muhammadul Mustafa abduhu wa mab'usuhu wa khatimu ar-risalati sallallahu alayhi wa sallama. Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atekinyala. Dieu est la grandeur, celui qui mérite les louanges et il a la sainteté exclusive matin et soir. Il n'y a de divinité que lui, il n'a point d'associé. Mohammed est son serviteur sélectionné et messager qui clôt la prophétie. Allah diana mo yere yerele. Muhammad is the best friend of Allah. Alhamdulillahi, de yettude Allah kullama awraga udun tuma wota wata saldu no wilitude wa asbara ndurima wa halala muhallilun fanna ma wiyo la ilaha illallah no wide la ilaha illallah wa tazajara al amwaju fanna ma vague jiɗi moron jiɗi no buɓɓondirde ka maayo wa yatanaffasa al hayyu fanna ma ko wuuri hino fofude ko alhamdulillahi wa sama sa'imu fanna ma horowo hino horude wa fi hadha al yawmi al azimi e nde ñalande mawde hande ɗo non aftara hara ko yo taju la yusamu al yawm hande e hoore taake mo sikkana sun ɗon bi hande goto hana horude no harmanimo haram le wodi mihiyomu lamma sun feto. Louange à Dieu à chaque fois qu'une branche pousse des feuilles et porte des fruits, tant qu'un croyant fait sa dévotion, tant que les vagues se bousculent dans les océans, tant qu'un être vivant respire, tant qu'un pieux jeûne et coupe à ce grand jour. Mari mansa fisamante mange. Shuraka ifi din kono yo be mi hauti ka dina l'islam be mi yidi fota. Muslimilu, chers co-religionnaires, salamullahi alaikum. Mitorki Allah yo Allah hisin on malam yunza il mulku minhu fannama o follaka kalamu makko. Amin. Que la paix d'Allah soit sur vous tant qu'il est le chef des chefs. Amina. Wasali mafo, wasali nyanya. Kullu yawmi wa antum bi khairin. Mitorki Allah yo taw nyande wo nyande hidon e jam. Que chaque jour vous soyez heureux. Amin. Shukran lillahi ala ma adkhalana fi dini. E yetti Allah e ko wadi en nder ka dina makko kan faya fawzana en banon en malama ɓayra enen koye julɗe en naati ka l'islam ala la sambale ko neldari Allah ni ko Allah lukitani en ɗum ɗo weltanoɗenmo wa huwa azamu ni'ami ko naatugol ka l'islam woni ɓurɗum mawnude moƴƴereji allati yahsulu alayha al maklubu ɗi tagaɗo heɓirta min haaligihi taguɗomo. Merci à Dieu qui nous a fait des musulmans. Quel bonheur. Allah initié. God thanks. Allah inouali. Yalla Djerjef. C'est le plus grand bonheur qu'un créé peut obtenir de son créateur. Fisamante Mange. Mansa Hinani. The merciful creator. Wahua ko wongol julɗo azamul minahi ɓuri moƴƴude dokke allazi yahsulu alayhi l insanu e tagaɗo heɓata min rabbihi ka jeyɗo mo on enen en lukkitanama no en fini en tawi hiɗen jonna carte membre parti Allah on weltanoɗen Allah. Se retrouver musulman est le plus grand cadeau qu'une créature peut recevoir de son créateur. Islam lamma ñonte wa l'islam dina ka Allah neldi en kan ala fallahu ashadana ramadan Allahu tawnin en o suumaye wa yassarahu lana o newinani en mo hamdan bilana nihayati lahu e yettimo ko yettore nden ala hattorde. Dieu a fait que Ramadan nous a trouvé en vie et on l'a gêné et il nous l'a facilité. Il est à louer. Il est le kanyin Allah ko am moƴƴi kasira minna ma shataruhu buy emen fof kintinno ndu kono ɓe tawdaka e mayru da'ahum khaliquhum birrahmi taguɗoɓe on noddiɓe ɗum e wonde ɓe yiɗano yaade wa ajabuhu ɓe jaabike mo ala alubara ala lakkitila mina ɓe notike noddandu Allah si patron ma noddima ko watta ko yattingol ɓe fuɗɗo duno e maɓɓe kamɓe ɓe yeehi e yoɓa fusfi yen luttuɗo Allah jarri bo to e woni Allah taw ko yen ɓeydu baraji o attiri en ɗo wal faqada ullahi ko kodduru e Allah wal mustaqbalu la yajidil ba'da minna ko arata kadi tawata buy e me en in ana fihim
simin non kun Abdul Hamidi humiɗo jeeya e ɓe Allah tawnata suuma e julde suuma e ko arata asalul afwa miɗo tori o yo yafano lawata mi hotidu e zunubu ɓay mi waloytako ka gabura yo musidɓe julde duniya tendi duniya nara. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas participé. Leur créateur les a interpellés et malgré eux, ils l'ont répondu. Maragiri Mukanama, Allah la programme Tetignela, c'est le destin. Que Dieu leur accorde son paradis. Amin. Allah Khayafa Womma. Lanansa e yejjitata kadi en hana yejjitude annahum kanu kama kunna ɓe wonirno wano wonirɗe ni hiɓe jinda kamɓe kadi haysu kunna ka wonnoɗen ɗo e ngohoɗo ɗo wala mania feere wo ala empêche o ala dandowo ala garde corps jo ala sanakunu ka hum enen kadi e go aywa maɓɓe haysu ma hum e yahoyey ka ɓe yehi ɗon ka cité mayɓe duniya te yorodi aduna hina hoɗo où ils sont saya te jontola mayde accata hay goto saya mumikiyol lima Agne fanda nyuma sorom geren non ɓay e yahay un voyage de non retour e yahay kan ardata yoɓoɗen joɓa moƴƴo ñooɓa yonowo kadi taraku manazilahumul mahabuba ɓe acci galleji maɓɓe yiɗaɗi ɗin wa sarahumul makzuna e jawle maɓɓe ɗe ɓe mangruno ka banque je ka kankiranje wa iyalahumul khaliya ɓe acci famiji maɓɓe ɗi ɓe yiɗuno wa duniyahumul ma'rufa ɓe acci aduna maɓɓe mo ɓe andi on li akhiratihimul majhula ɓe yahani laakara maɓɓe mo ɓe majja on ɓe anda jawwala yoro kuda yoro laban ko ɗum ɗo woni logement sakkitoro on your last residence ta dernière demeure mon frère ma sœur aluma dari wala ɓe wowa non ɗum ɗo ko ɗum kono ko jikku aduna fakada ullahi ko kodduru e Allah ils ont laissé leur résidence tant aimée, leur trésor jalousement gardé, leur famille très choyée, leur monde bien connu pour leur au-delà très ignoré. Wolelede, fala naftara bin dunia, mi jeji o mi watti juuɗe an ɗen ka ɓaawo, waten geru aduna jamfo en, fahiya daniyatun adna ko awasejo ala giɗo tabituɗo. Nim sete moma demena, si ari do ko ni se nafata tagaɗo. Ne nous laissons pas tromper par la vie, elle est infidèle. Ma asahat illa adnafat. Aduna sellinali goɗɗo sina ka fen o nawi ñawinaymo. Wala mawalat illa amalat. O korta jawdi sina o jaɓita. Wala ɗawwat illa adafat. Aduna dolninta goɗɗo sina o ka sakkitode o do'inaymo ko dugulajo. Toute santé, elle finit par la symptomatiser et dégrader. Toute richesse, elle finit par la retirer et achever. Toute validité, elle finit par l'invalider et la détruire. Ayatu dari hazi emba dusudu wonɗen e catade mum ko dugula emba aduna ala jikke. Quelle résidence nabni mala naskunuhu hiɗen cati tun hiɗen darna ko en hoɗata on construit ce qu'on n'habitera point ni alate aduna miɗo pour ne pas qu'elle soit rejetée demain lisa ko ɗum waɗi noon ɓay be laɓɓinen dina men kan hara foro fara ala sinatoyen aljanna fala nata ha dun nuziluhu hiɗen mari lowre nde tumbiteten pour se le faire on a un défi à relever falna hazar tabikiyatal muiddati renoɗen e wullingol keyguɓe wal aytami e alyatimaɓe wal ba'is e tampuɓe gueɗen jatten ɓen en ɓayra ɗen mari jawdi ko yoɓe ñawoɓe ɓen ɓen ɗon jingana en duniya mukkolomma de aduna de andotako jommi laban ñalon de goɗɗo anda battane mum de. Brothers and sisters, no one knows tomorrow. Il s'agit d'éviter de faire pleurer la veuve, l'orphelin et le démuni. Alute nanila de ɓeɗen yennetake alute basila fana ɓe biyatake de alute la kasila fana ɓe wullintake de siɗa faala weldude Allah man abkahullahu yawmal qiyamati ñan kala wullinɗo alyatima e keygujo e tampuɗo allahu wullinaymo ñande dargal wa fi qabrihi ka qabru makko kadi e ilal abadi ha pooma fitna baale wodi ɗum noon ko probléme molanaɗo noon ka tawi woni ko Allah nangi goɗɗo woni kasojo makko laarucha ngenari ala corruption ala mes frères et mes sœurs. Celui qui le fait pleurer, Dieu le fera pleurer perpétuellement dans sa tombe. Ikana wokede wata waɗu ɗum de inaka narabade wata wullimɓe ɗo de fannajtani bil harama pottitoɗen ñamugol ko harmi man akalal harama mo ñaami dow ko harmi
la majjalahu alaka walo de ba'da dafnihi so surrama ko pide den no on bitede malaika yana e makko be piya mo fannama Allah ko Allah balil azabul haram khalid ko wodani mo ton ko lette musude luttoje ala an kisi woma Allah yo dandu en dum ashahid ande do Allah dali wonde mo hay mo yani sahidi mo pirama ka guerre sento yehi jihaadi o pirama o ma yifi dina Allah kan Allah accani mo biji din fo hay conci makko di wata wuppe fiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantoro yi jandan e nyande dargal tuma fo rendi on don ko direct o natata aljanna kono wo ko si tawi o wonda e hakke goddo de si mo wonde e hakke goddo Allah dala okay min ko mi wawa ma ko mi wadi na fi mi ron kay kono mi wawata jingande ma minada ma aljanna hida bonni goddo ko wa ma rabbuka bizallami labi boss joma on toñata jiyabe mum be mi toñata o regilay don on tuma minade aljanna hay kasange on non wata wadde ko duwoni kasange ma kono haqqul khairi la yufa mes frères ko tampinda goddo kon dum do yafetake hajju gaynata ɗum itikaf gaynata ɗum sadakaji gaynata ɗum laaji be jompede horugol ɗum ɗon gaynata ɗum a réglay ɗum ɗon e oɗa ɓayra jooma toñata o yana e ma tum oɗa o inna ko forcé o ƴetti par on e bonnuɗo o waɗata ɗum ɗon ko kanko woni lanɗo nunɗuɗo on. Évitons le bien illicite. Quiconque s'en approche n'aura pas de repos après son enterrement, plutôt des châtiments terribles et éternels. Allah kawon tanganama. Wa hakaza zulm. Konon kadi motoji. Fa inna Allah lan yafu anhu Allah yafu takomo. Kama annahu la yazlimu ahada bayra otonya ta goddo. Tonya goddo bayra maritaga bilamo. Sonjamo. Tampinamo. Harada andi an a weltike fewndo. Kono ya andu non fewndo ko kasere sheytane wonduda. Kaka parti sheytane wonda alda e Allah. C'est comme ça faire du tort à son prochain. Pardonner ça, Dieu, ça n'est pas fait une prérogation. Allah te bala moma, Allah hauka ta goddo ni tum, mi tonya ma ha mi gayna Allah dala wo kanko accani lambay tungo mi Abdul Hamid hunni tum. Me reglay lang mi anda wonde makko dalu no ko gonga. Wannu rabbi ansalana bil islam ne iren kadi gedal be men be l'islam li Allah yu awiguna anil jannati yawmaddin fi wata be sakko yo en nyande darga be na en hana natude aljanna bay ko en ronkuno ni irde be aljanna. Éduquons islamiquement nos enfants pour ne pas qu'ils nous soient un obstacle devant le paradis. Agni anna dennu la karan jannen be men be janniren be nedi l'islam. Falnuhibbanna li akhina al khayra allazi nuhibbu li nufusina wa iyalina. Yiɗanen mo wonduɗen moƴƴere nde yiɗande wonkiji men ɗin e ɓengure men ɗen sina ɗum nde Allah jaɓata kono ndaare minni on guine no mari probléme wolnaɗo hakkude mum e Allah e nde hari ko weetay suumaye juɗoɓe bireti ɓen hiɓe andi julɓe ɓen no hatten jine ɗum ɗon ɓeni men soñjay ɓeɗo ɓeni men soñjay ɓe bireti wal yeeto ngal 3000 ngal ne yeeye ngal ɗon 5000 francs e letti julɓe ɓen ɗum ɗon haɗal ɗon e tewɓe wi onon on fenay nene weeta julde si Allah jaɓi ko 40 000 francs ne yeeyata kilo tew fayi wiya hiɗa hoori noon Allah daali noon sa tooñi a tampini hay keefere o accantama inaafi julɗo bouche ɓe siiɗon ɗo hiɗon tawa e on 40 000 haray on gaynaali si hiɗon e nder amen ɗo yo bouche ɓe lettuɓe men haray on gaynaali wallahi Allah accanta on ɗum ɗon. Soyons altruistes, souhaitant tout le bonheur à nos prochains. Sahibud Daini ñawliɗo goɗɗo kan mahlulu fi lahadi o koldete ka ɗaɓuru makko ma lam yukdat dainu lahu fannama ñamande nde yoɓanaka mo ka adna garay mo komba siɗi noon o juula ha honde tuma wona oustage ma chaykujo ha honde tuma Allahu accata on tigi o yoɓay ñamande nde so ɗum ɗon noon hiɗon andi ka fewjiɗen ɗon mo ɓeye lignitu tun dossier mo ndara ko woni ñamude ko a yii marsi wotuma détournuɗa goɗɗo jattuɗamo woɓɓe kadi no ga ko karamotoɓe ko ɓeni wo ko Abdoul Kalam ko ñoƴƴingol haala ara ñawla ɓen ɗon ha maapiɗon ha gayna jikke no hakkude mon a yurmamamo ɓayna nanay hutba oustage ami bien on a ñawlay tampuɗo wallamo kono ɓe yaaka karamoko kadi ɓennayi ɗum ɗo ñoƴƴini wata wowlitu fi mum kono fa fi duniya hunako ko aduna ɗo de min o mo ñaami ko goɗɗo kon o waaloyta ko ka ɗaɓuru makko
mi sifoto mi sifitoto mi ronkata minni Sedna Isa imo rewde berde o nani gaburu on no wulla o ngaldi Allah dali maza ada shaka ya abdi kon dum ngomma ngaldi de qu'est-ce qui te panique toi mon service da préparude ko suma e mao biddo ma debbo heɓiri jawdi no harmiri sodanima saku maaro ari joɗɗinanima kunye bidon nebban e saku sukkara wi ko mi yetti Allah babe mako no mi tampata nene du'a ninolan andu wallahi du'a on jabaki tawi ko ɓiɗɗo gorko kadi woni wujjowo ma yeeya drogue ma no harmiri o waɗiri ɗum ma ko an tigi foro faranni détourni wullini tagge fo Allah ngo sikki a hoori a ñallir ko ɗon noon probléme o ɓuri mawde ɓay wonkimakin kadi ñawoyte wiya Allah jaka o ñallinanno mi ñamano jaka hari nasoɓe woni wata accu o naata aljanna wayi hoy dossier men on ka fewndinen no no hulɓini se renaki wallahi du'a gaynata fida u gaynata ko imma fi nar imma fil janna ko imma anati at the paradise the sweet paradise anati gal janna weldo ma dum inde faya ka yite wigol amina yo Allah dandu men ala il faut poser des actes des bons actes qui t'épargneront de l'enfer mon frère ma sœur. Ne soyons pas des oublieux que les méfaits neutralisent tous les bienfaits. Zunu balu ani barayite benade zunu wadugol zunu be wadugol ko moƴƴi ɗum ɗon gasidata Allah dali la talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun wato ukkilir gonga on e fenande foro faran mi moɓay fof mi waɗa ka poubelle mi hibboya to mi nanga on tigi mi sunna gasata a ukkoto ka l'islam dans toute entièreté en fo puyan waɗa kala ko Allah yamiri ya waɗu kon haɗa kala pottitoɗa kala ko haɗi ko sinaɗum koye sama kala wonɗa gini yaade haray koye fiji ndaruno ko pay ku yaaga falnan sabil hatfa fi a ayunina cikken noon mayde nden ka gite men ko ɗum ɗon tun waɗata gaɗen ukkagol e ko woni wo ko woni wo ko yeru wono ɗuɗɗinirɗa anditugol a mayay ɗuɗɗiniranta préparanagol ma ɗaburu ma sa yejjiti mayde nden tun mon frère haray tu es foutu ta yejjitu mayde cikkude kam won ka gitema sa fuɗɗike fofude a aspiri wiya a transpira ta on tuma haray a maayi sa towni koyngal wiya kori mi gaynata towde ngal ɗo haray maayi donc san a renoto a heɓay tak wallahi hulgol haɓidugol e Allah bi annahu huwa farmalatul insi ɓayra ko ɗum woni frein tagaɗo hulgol Allah woni frein tagaɗo. À chaque instant sachons que la mort peut nous surprendre. Sayamu sone made mayde nden sonata ate sone lade rabbana ko ayo joom amen najjuka meɗen jeejudema waɗu naasiduka meɗen multudema antamura na ya yamirmen watu fa'ilana huwinamen kulla ma yurdika kala ko weltintama kon litajjalana fi gaimati as sukkani janti fiya waɗumen ka liste natoɓe aljanna watu karhi alayna añinamen kulla ma takrahu kala ko añuɗa kon wana kunu men wona aada a cheytani ayɓe seytane bi hurmatika ya arhamarahim ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fil islam kono yo musidɓe an ɓe mi yiɗi hawtuɓe mi hawti diina falnajtanib ja'ala dunya hayata hammina renoɗen hara e waɗali aduna ɗum woni hattirde faale men on hara ko jokkuɗe woko ko welata en kon en haajaka si tawi Allah no yiɗi e si himo añi kono ko ɗum noon ɓuri fewndade hande a yiyay ɗo mawɗo tawa ɓeygure makko nde ñamali imo mari musidɓe wanno mari haaju landomo haaju o wallatamo imo mari tampuɗo ɗa innam miɗo maapi walla o innam fewndo alama arsude an andaka leydi ndi fewndi accon hakke o immo hara imo mari jaatigi jiwum ɓay ko ɗum ɗon arani cheytane ma ɓen gadi jiwoy to sukoy koy gore o taniraɓe maɓɓe ɓen hara ɓe mari jaatigijo ɗon on ɗon jiwo ɓe ƴetta tamere mbuɗi ɓe adda ɓe jonnamo oyna ɗiɗo mawɓe ko on ɗum ɓenna ɗiɗo ɗiɗo ko fiya wiyan bébé joni mawɓe ko on kadi koko ya wi mawɓe mo duuɓi wulure ɓuri mu ñiire ala kadi ko bébé ko ɗum ɗon mi yiyata ka sériji ko ɗum ɗon mi yiyata ka Eva Luna wonde ma min kadi ko ɗon ɓernde am uttata wiyan bébé
la ilaha hadi ya mo baba ye Allah no hudi Satan foni en ko do yata goddo ni no arika ji gorko ara yetta jiwo ma on yaltida e makko ko sa sinde mo yalta ko yata ok papa sois sage hein sois sage c'est que pata satuno ko yima wo wado c'est que yaye wado bonki goy awa dari tu fial so fokki di kono ko neddora men tun ko men hirtora nani ko honto fewde hondu wonta juulude an wado wodun do hondu jokkuda ayay goddo debbo kadi turu mum on ayay mo so soda conci sexy nannoji ɗiɗɗo makko ji on o sodanamo conci o jonnamo wonnami miɗo addama ɗo conci o zamanu argu kono ko fiya dankola ɓaya wiya ko honno mi dankorta on mi ala hay fus mi ala gollude enna an ko a tafujo min mi gaynali ɓay mi heeɓi sifa ma ko ala gollude ko a jiwo aron ka heɓude jawdi ko ɗum fewni c'est le quotidien ko ɗum ɗon fewni anana mon na ndari moƴƴa tourni a tourne fana a tourne ba ndaren accude yalla ni yetti Allah a oɗo jiwa jandi mi heeɓi ko dankola min fawdo neni fotayno ni nene hari mi yittiɗe e tampere nene ma gaynali a gaynali kuncihum mon gaynali c'est malheureux ko ɗum fewndi mes frères ko on sauvagerie gurdan kulle burure yoga e men ɗo jokki anna joni non ko honno mi heɓirta ko joni non nene ko honno mi heɓirta kalisi fay koye to so koye koye ala goɗɗum ko mawɓe ɓen mene wiyata yo okkora e men mbuuɗi ɓen ɗon noon haray ko mawɓe ɓen nayina noon koye mawɗo e hassane o e jokkata koye heɓorta mbuuɗi ayi o wi oɗa bébé ko on ɗon kadi ko on woni oɗo kañum kadi arani ɓiɗɗo makko jiwo daari tum ko ɗum en darotoɗo janggen alqur'ana laabi wulure toroɗen Allah o fankana hoore makko par ce que en fof ko en bagayeurɓe e wowliri hunduko kon yo ko haal en ñaami ko haalmi e wowli koyna gonga udditen kon hunduko toroɗen Allah yo waɗan en go ɗum o waɗata on sera abandonné à nous surtout non enen guinéen ko ni yareten tant que en change Allah daali la yukhayyiru ma bi qawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim o changeata moƴƴere nde o waɗani tagge fongon kon ha ɓe change jikku maɓɓe moƴƴo wa isa khayyaru si ɓe change tout yukhayyiru kanko kadi o change ko ɗo fewnide waddaharu la yutajawwadu sa catike aduna a perdi parce que aduna on gasata duniya kote banna abada la vie n'est jamais parfaite life is never perfect brothers and sisters falnatra azhanana ala ma khuliqna li ajlihi koy accen cikken gite men ɗen e fii ko tagiraɗen kon ay c'est à dire ibadatullahi rewgol Allah ko ɗum tagiraɗen weltinamo pottito moningol mo cikken gite men ɗon e ɗum tertoɗen jokkugol aduna wimi aduna do no waywa a heɓi 4x4 kesa ɗe autoroute sorti 18 sa jokki aduna a yahay ha ngal isa clignota ɗa gara acca aduna no jiwɗi nden ñande gasata ko gasata wo ko kippugol fiilakara mum on heɓa ka natoya asjanna rivons nos esprits sur la chose pour laquelle nous sommes créés, c'est-à-dire la dévotion. Voilà nastaqil fagat lima takaffalahu Allahu lana. Waten chatotun e fi o aduna mo alla charge ni en pay ko kanko arsi katen ko hoddiri kon hebete waten chato e wiugol en hebay ko hoddirana minni alla dali wonde mayen to yo o dalani Muhammad yeto be jiyaɓe an mofte maɗen yo ɓe torola yo mi faalimɓe ko mi faala ko fiwata faale maɓɓe on fayodire faale an o ɓayru faaleteɗo faaletake faale on faale feewa si fewodira e faale an o wiɗen o min oɗa no heɓi goɗɗum mi wakkilaki je ne suis pas d' accord ma ko mi heɓi ɗo ɗuuɗa mi wakkilaki ay a tampi parce que ko Allah faala kon laatto Allah la programme tettiñe la no one can change God's program brothers and sisters koko Allah hoddiri kon laatto sa yi goɗɗo ino heɓi tertomo sa ko heɓuɗa ko yondinor ɗum andu ko ɗum Allah hoddira masina a tampi mere on mo naniɗa o waalo o ɗano
plein poumon haray mo ɗani moƴƴa an hiɗa moni hiɗa fiifo tun a ala appétit hunduko ma no metti a ɗanotako par ce que hiɗa monanimo kanko ara himo ɗani to ko noon haɓiduɗo e Allah fuɗɗorta probléme o a folo leddi ko fuɗɗode ndenni mon frère ɓay a yondinoraɗi kodduri e Allah filinde ko majjere it's stupidity brothers and sisters. Ne nous préoccupons pas seulement de ce que Allah s'en charge pour nous. Rizqul abdi biyadi rabbi arsike tagaɗon koye juuɗe Allah woni jolla khayraji Allah le bolo. C'est Allah qui gère le destin d'une personne. L'homme fabrique l'argent, mais c'est Dieu qui le partage. Al-abdu yudabbir wallahu yuqaddiru. Tagaɗon kan eɓɓay tungono ko Allah hoddirta. L'homme propose, Allah dispose. Tatal ansabi kaley bide do la nusalu ansara illam nusi e landoytake ton hanno heɓen jawdi bal an isanin abaynahu ko landeteɗen ton ko hanno waɗen ko moƴƴi ko yamiri on ko sur les planches on ne nous demandera jamais d'un trésor qu'on a perdu mais plutôt d'un bienfait qu'on a réfuté. Ikhwani fil islam kono yo musika innana askatna iblis allaina tula ramadan e monini seytane o huɗaɗo suumaye on fof yannana ardannallah ɓayra e weltini Allah tuulahu jundi suumaye on e monini seytane ɗi nduɗo lewru fof ɓayra e weltini Allah ɓeeɗiɗo wawata weltodade ko ɗum ɓe ni latal bisu laɓɗa bibbaji wato ukkili gonga on e fenande nden o memata e monini seytane e weltini Allah chers co-religionnaires. Nous avons vexé le maudit Satan pendant ce mois béni en satisfaisant Allah le long de ce mois. Qu'Allah soit loué, Allah tando, Allah tantou, madumna fi ibadatillahi, fanna mahi de rewde Allah, iblisu yut, yafirru minna seytane dogaye, fanna mahi de rewde Allah, de waddi ko moƴƴi seytane dogaye. Waysa tarakna sen acci moƴƴere nden yanuku fina mu dillan, o installe e me en, o ɓaaro e ɓandi men ɗin ka ɓernde men o majjina en. Tant qu'on est dans une dévotion, Satan fuit de nous et dès qu'on abandonne la dévotion, il s'installe confortablement à nous pour nous égarer. Quelle haine! Satanaye anju yere yere leko Satan oni ganyo mem alejo. He is our pure enemy, brothers and sisters. Falnata dawan alama yatrudu iblisa minna. Dumoɗen non jokken ko ko raɗoto iblisa ɗum ko dewal Allah ngal tula daharina yeru ko wuruɗen kon fowli saadatina kadam fiye malo e jango. Demeurons sur ce qui chasse certains de nous la durée de notre vie pour notre dextérité demain. In wajata maza sa heɓi honɗum ka adunaɗo aw kunta man ma a woni hombo famasiruka battane maɗe yastanidi ila amalika huna ko nda ɓaaroto ko e golle maɗe ila barayi fanda leddi ko golle maɗe woni jooɓa maɗa. C'est ton travail d'ici-bas qui demeurera ta provision, mon frère, ma soeur. Que tu es quoi ou que tu sois qui, ton sort dépendra du prorata des actes que tu as posés ici-bas. Ibiri likibe imam biri luma bene kala ko hebuda kon ko do hebuda fo ko do ajjata. Ikabe soro yang idabe to yang ko do hebuda fop aru braval en tu rentreras 100 francs. Ikabe soro yang idabe to yang. Ibiri likibe imam biri luma bene. You met everything here and you will leave everything here, brothers and sisters. Quando non jofintonoɗa paka toujours koye conteneur ji tawoya ka ɗum ɗon ka ɗabruma miijite fi Allah okkelan 2 secondes mo ɓe miijito leyɗe pide tuma sorna toon a ƴawrata dow a yarata ley becce nano e ñaamo a yahata hiɗa landede ko huwnoɗa ko mo frère accuwata añu hoore ma accen watten añu hoore men par ce que goto nadata en aljanna sina hoore men ko golluɗen kon nadata en aljanna. قال صلى الله عليه وسلم نلا ماكي كدي كل مجترم لفرح إيد فكأنما أسأل الله طول داري كلا دو كدي waɗuɗo bewre hande fii ko ñande julde wono way waso yeddu Allah gurnam makko ɗam fot ɓenna hande si Allah jaɓi mi amiroyay wa yindare mi sulay mi firinorowa ventilateur ayo a kambani Allah ama d'accord haray do a kala wono aywa sa yeddu Allah bitagara o suumay mo waɗɗa ɗo ko 0 haray kala yedduɗo Allah ñande ɗiɗi ñande wo ñande no harmi koy mais tenti ñande yiɗi o wi kanko ko ɗum ɗon o weltorta yeddugol ako Allah waɗi ko yo andu ɗo no aywa so yeddu Allah bi o taga
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque pêche pour arroser des festivités d'une fête est comme quelqu'un qui a désobéi à Allah pendant toute sa vie. Ma ajmala ibadatin tu'aqibuha ibadatu. Allah ko fotiri wa dewal tawata ko dewal jokkitata don. Ina ya wi a hori hande a gaini e suma lanni an lanni joni ko bonkiti wadata. Hara ya bonni dewal manga. La talbisu la bil badatu ukidi gonga on e pagayo. Allah jabuta. Allah dai jabata. Hara ko suma e rewda hina Allah. Quoi de plus joli que de poursuivre la bonté? Ma akbasu imba'ada husni. Allah ko kani rigade wadu gol ko boni hara ko adorno ko modi hara gasali. Quoi de plus vilain que des actes déplacés après le bienfait? Falna tafiti lal khabir yekito den dey e ko wadu den kon linusli al qabil fiye modi ko aranta en kon. Tanki anisali di pagaji di wada awawata tubu de labina. Tu ne pourras pas présenter un mea culpa sans bis repetita. Interpellons le passé pour préparer un futur radieux. Un molo. Masa idakatun siwa multafiti. Ayata no male sina godo yekiti lo eko wat konso buma boma no ritu wa kulli no yahatun kanyu retroviseur alandara konda bonu deko. Allah sino yide sino yarli haray againali. N'est heureux que le réflexologue. Konode. Abdabiru litabasuri. Ko feƴƴi konko fiya watta yila waajitoɗa wal hadisu litta hayyu'i ko fewndi konko fiya préparo wal qabilu sa'idu nasluhuma ko heɓata battane moƴƴe ko jibinta battane moƴƴe ko taskiɗo ko feƴƴi kon préparoro fewndo ka fewndiɗo. Le passé est à constater, le présent pour se préparer et c'est ce couple qui engendre un avenir radieux. Few fala nansa anna dahara kasirum wate jejjitude wonde o aduna no raɓɓiɗi. Life is short. La vie est courte. Dunia sudu man broda sisa. Imo raɓɓiɗi. Ne bata atawai juho wo juhima a yehi acca aduna vindi. Ga kono imo raɓɓiɗam ma non an. N'oublions pas que la vie est très très courte pour une fois et que les pénitences sont trop longues puisque infinies. Vérile. Fannadamu lan yanfa iza husira wa husira sahibu. Min soygol don nafata tuma bonɗo on heɓi ko tanƴinanoki ñaawete soke o sonja ka gabru makko suute mone bo andu do ni se kadi nafata o tuma tawɗa a yiɗa jokkuno pagay tun tawa ñande goo dey a ƴettillo régulier lakara airways bala ngaaru ɗo ibiye ale bansan nan coupe ma ko biye ale tun kupatagoy jawgol lakara ko biye ale tun ɗo kadi a yoɓata basi oɗon ngo ɓuttinta tanke ɓe yaltinali kokkum ma kum ka nder hoto tu vois ibiye ale bansan nan coupe ma retour ala ayi tawi noon woni hari wallahi fus fidaw gaynanta bandijo hayɓe fus haray ɓe wadde ambiance ga kadi ɓe ƴetta ko quel verdict voudras-tu ko ñawore honde noon faaleteɗa ya fawe ko an ɗo suɓanto hoorema si hikkitiɗon summa sukun ko lojo yegol ngol imma finnari awil janna imma ka yiite ma ka aljanna falakal fiyaratu suɓo ɗon ala koro citron suɓo ɗon daran hoorema ko on to faalaɗa yaade. Ensuite, le logement, soit dans l'enfer ou le jardin embelli. Aki, kwayo musidwa, la tu jargir hutaka, wata dedim palawe maden, wala tataraddad, wata ndardo, lisiami sitti min shawwal. Horu kadi batte diego e lemruji juldanduru, ɓayri Allah daali, wonde ma lebbi sappo e go a jaɓali rewde Allah. Woni addu suumaye kadi. O mi addana on suumaye o addi suumaye o ari adda nogayen o tawi e wersindike wonni waɗe sappoji ɗin kadi ɗon waɗo kile ɗi accanayi on ɗum ɗon wonni kono ɓe jiyaɓe an hino welsindimi ɗo hulani ɓe suumugol wonni e nder ɗon sappo kadi mi waɗa laylatul gadri jemma goto ko rewata Allah no ɓuri dewal e lebbi wulure ko ɗum woni duuɓi capanɗe jeetati wonni o muññoli en ɗum ɗon kadi welsindiren wonni min komi betejo joni kadi jeego jomɓen jon wakkile horo ɗum ɗon kadi modi ko haa ɗo de kala dow mayɗo e ɗum ɗo tawi vraiment ko o maayi diye zunubu ko suumoyo haray kanko sunni hoore makko Allah holli en kañum beteyagal. Ne traîne pas les pas et n'hésite surtout pas de jeûner 6 jours dans Shawwal. Ikhwani kono yo musidɓe an kullu ami wa antum bi khayri mi toriki Allah yo taw hitande kala hiɗon e jan amin. Allah te récompensera par son accès au paradis
wuli ko ɓori ɗimmo wakkiloɗa rewgol Allah tertoɗa pagay ɓay en fof koye oustage ɓe goy hande mo ɓe ino andi woko dagi kon e ko harmi ko nawigol ni jangga en fof iɗen andi ina fiiɗa yehi Caire iɗa yehi Arabie Saoudite ka université en fof men koye oustage ɓe telen ɗo mo ɓe no andi ko harmi kon e ko dagi kon allahumma ko ayyo jooma narjuka meɗen jeetudem wanu nashiduka meɗen multudem waji alu yadayya ala zali miɗo wadde juuɗe an ɓen ka ɓaawa mutahayiran miɗo panique an saluna yandi ɓe geɗalɗe amen barikala en waɗu barke maɓɓe anna dennula barika aslafuna ɓe fataniɓe men faafo an hum yaafoɓe pardon no dévancier hukkamuna ɓe laamiɓe mbileji amen kono yo yeeso an ɗo asni ɗum tambito ɓe liin bisaɗi fini ana fiyoɓe gollam men guine amen men tampi soutien nos gouvernants pour booster notre cher Guinée isa sawayna tatalan saabi tuma men sornoyaka leppide bila mu'ini men ala ballo yandi irhamna yurme men baɗal hisabi si men ñawama awhilna jannataka naadu men aljanna ma o tibi tambi Allah don ila aljinaro bi hurmatika ya arhamar rahimina ya rabbal alamin